مشاهدينا مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج الفاشن والموضة رانواي اللي كما عودناكم فيه العديد والكثير من الفقرات اللي تخص الفاشن. كل ما هو دارج خلال هذا الموسم راح نتعرفوا عليه في فقرة ستريت ستايل بعد هذا الفاصل. هناك معتقد يقول أنه الأزواج المنسجمين في إطلالاتهم وحركاتهم تكون علاقتهم ناجحة. اليوم في فقرة ستريت ستايل راح نشوفوا في هذا التقرير الأزواج الأكثر أناقة. خلونا نتابع. يحرص النجوم على تنسيق إطلالاتهم بشكل يتناسق مع إطلالة زوجاتهم أو صديقاتهم حتى تكون النتيجة راقية ومتلائمة. فجورجينا رودريغيز وخطيبها اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو يعتبران واحد من بين الثنائي الأكثر تألقاً في إطلالاتهما اليومية وخاصة في المناسبات والحفلات، فكل ظهور لهما نجد أن الثنائي يتمتع بذوق باهر. إضافة إلى ديفيد بيكهام وفيكتوريا الثنائي الذي يمثل كل منهما أيقونة فريدة في عالم الموضة. الأمير هاري وميغان ماركل فخلال فترة قصيرة عقب زواجهما تمكن هذا الثنائي من تنسيق أسلوبهما المشترك في الأزياء بكل سهولة، فتركت ميغان شعرها على طبيعته ومالت للألوان الحيادية، بينما تألق الأمير بارتدائه ربطات العنق الرفيعة والبدلات المصممة خصيصاً له. بريانكا شوبرا ونيك جوناس هذا الثنائي، وبالرغم من وجود اختلافات بينهما من ناحية الانتماء إلا أنه يوجد تناغم أزيائه الأنيقة والأمريكية مع الروح النابضة بالحياة لنجمة الأفلام الهندية الشهيرة. أمل وجورج كلوني منذ أن التقى هذان الاثنين والكل يحب إطلالتهما التي تخطف الأنفاس على السجادة الحمراء، وتتألق أمل بالألوان الزاهية، أما جورج فيفضل الألوان الداكنة، ويشكلان معاً ثنائياً رائعاً في عالم الموضة. حقنا مشاهدينا لفقرة نايلو اللي في كل مرة تكشف لنا على أسرار وخبايا الميك اب. كنا شفنا في العدد السابق ميك اب لوك اللي يناسب العيون الخضراء، في هذا العدد راح نشوفوا الميك اب اللي يناسب العيون الزرقاء. اكيد باش ما يزعفوش علينا، خلونا نتابعوا نايلو. كما شفتوا في الحلقات السابقه ماكينا العينين خضراء، اليوم لا براتيك تاع العينين الزرقاء. يلا كما شفتوا هذيك النهارات قلت لكم على لي زو فير الالوان ترابيه، لي زو بلو الالوان فاتحه. ودوك واش نديرو جينيرالمون لي زو بلو نماكيو بالغوز بالفيولين بالبلو سيال الاخضر تاني. جامي 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 ما تماكيو بلا كولور بلو تقتل العين الزرقاء. يلا دوكا درنا لها لو طون كيما العاده لو برايمر للعينين، ودوكا ندير لها لو بوتي روزي كاع العين تاعها. هذا اللون الوردي كتير مناسب للعيون الزرقاء. كيما قدرتوا تشوفوا اللوك اليوم سي تاع العين الزرقاء، درت لها الماكياج افيك دي كولور كلير فاتحين غوز فيولين. وشفتوا اوسي التقنيه كيف نقدروا اندماج بين لونين وندرنا شويه لغيزي باش تقدروا نتوما تعاودوه. ديما نعطيكم دي ميك اب فاسيل افير اللي تقدروا تعاودوه بكل بساطه في البيت ويوالم كاع النساء. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في عدد جديد مع لوكات جدد غير لكم يا البنات. خرجوا شابات، هلاو بزاف راحتك. الأفوكادو فاكهة تساعدنا في الحفاظ على بشرة شابة، وفي هذا التقرير راح نتعرفوا على الفواكه الأخرى اللي تساعد ولا اللي تقضي على شيخوخة البشرة بطريقة طبيعية. خلونا نتابعوا فقرة لايف ستايل.
الجميع يعلم أن تناول الكثير من الفواكه والخضروات يلعب دورا حيويا ليس فقط في صحتنا العامة ولكن أيضا في إشراقة بشرتنا. ولكن هل تعلم أن بعض الفواكه مثل العنب الأحمر والبري، التفاح، البطيخ، الموز، الأناناس، الفراولة، الكيوي، الرمان والكرز يساعدون في تحسين ملمس البشرة وفي مكافحة أيضاً شيخوختها بطريقة طبيعية. لحقنا مشاهدينا لفقرة فاشن شو اللي تعودتوا عليها، وتعودتوا انه يكون حاضر معنا فاشن ديزاينر ونكتشفوا تصاميمه على الرانواي. اليوم هي حاضرة معنا مصممة جزائرية كسرت حاجز الموضة واهتمت بالجبة. يلا خلوني نستقبل امال. امال مرحبا بك. مرحبا بك معنا امال في الرانواي. اذا كما قلت في المقدمه ديالي كسرتي حواجز الموضه واهتميتي بالجبه، لماذا ربما هذا الاختيار؟ Alors tout d'abord عملت les beaux-arts. Je suis designer graphique ou quand même مغرومه بلا mode depuis très longtemps, depuis mon jeune âge. Donc je me voyais pas نكمل في الديزاين graphique. Même Ida, ça m'a apporté beaucoup de choses et tout. Donc مشيت عملت une école à Tunis qui s'appelle S-Mode. C'est une école franco-tunisienne. Donc كملت mes études, دخلت هنا انا وكوبين. Donc voilà, مع الحجر الصحي comme beaucoup de marques sont nées, on va dire que qu'il a apporté aussi ses fruits هذا الحجر الصحي. Donc voilà, قلنا هيا on va créer une marque. بصح قلتي ما انه تهتمي بالموضه وتابعي الموضه، لكن ما مشيتيش للستايل تاع لو بري تابورتي، رحتي للجبه. Justement parce que le jubba c'est un habit qui est très très porté par les femmes algériennes. Mais voilà قعد في on va dire في le traditionnel. Non, في المهمه تاعو يلبسوا غير في l'intérieur, donc il n'est pas démocratisé, c'est-à-dire que je me suis dit que peut-être qu'il pourra être urbanisé, qu'il pourra être porté autrement, que la femme algérienne pourra porter dehors avec une paire de baskets ou une paire de mules. Au lieu que la femme algérienne soit à faire le ménage, elle peut aussi sortir avec. Donc on a adapté notre style en suivant les codes de la mode avec un habit traditionnel, donc un contraste entre le traditionnel et ce qui existe dans les tendances actuelles. Voilà. يعني والموديلات تاعك بوشنو يتميزوا؟ يعني نوع القماش ربما ولا القصات ولا؟ Alors, واش عملنا؟ on a gardé les codes de la mode. Voilà, plutôt les codes de l'habit الجبة lui-même, c'est-à-dire que la forme carrée, la fluidité تاع الجبة et la facilité de la porter. يعني تكون large. Exactement. Et en même temps, on a adapté aussi les tendances de la mode actuelle, c'est-à-dire le lin, يعني الأقمشة اللي تكون tendance في خلال الموسم. On n'a pas respecté vraiment la longueur, c'est-à-dire qu'on a des robes longues, des robes un peu plus courtes, c'est-à-dire au niveau du genou, yani voilà. C'est-à-dire que voilà, ça dépend des styles de chacune, de comment elles veulent porter le jubet, ou voilà. On a respecté aussi plusieurs styles pour toucher le maximum de personnes concernées. وتشوفي انه كاين اقبال كبير من الشابات الجزائريات على هذا النوع من اللباس، يعني الجبه، اسكو تشوفي انه يقدروا يلبسوها برا؟ Justement, depuis qu'on a commencé la tendance à الجبه à l'extérieur, on a vu que énormément de exactement كاين اقبال on a eu alhamdoulilah quelques petites commences on démarre. Donc voilà, ça a marché ou plusieurs gammes plusieurs âges, on va dire, qui ont adhéré à cette jubba moderne plutôt. On a fait des jubbettes pour les femmes de 50 ans, soixantaine aussi, des jeunes filles aussi avec des jubbettes courtes, et elles peuvent partir même à la plage avec des mules, des sandales. Donc on a voulu diversifier un peu الجبة. نعم، يعني ماشي مختصة فقط للشابات، حتى السيدات عندهم نصيب من même des jubbettes qu'on peut porter au mariage parce qu'elles sont très très travaillées, on va dire.
Et comme أنا وصاحبتي فريال يعني اللي راهي معايا associée, on a fait aussi درنا les deux l'école des beaux-arts, on درنا les deux ESMO Tunis. Donc on est dans le même style, on va dire. Donc on a aussi incorporé un peu la peinture في quelques جبات. D'ailleurs on va voir le جوستومون راح نشوفوا التصاميم اللي جبتيهم لنا اليوم في هذا العرض. يلا مشاهدينا خلونا نستقبلوا العارضات باش نشوفوا لو فاشن شو. نشكروا العارضات على هذا الديفيلي ونعاود نولي ليك باش نحكوا شويه على التشكيله اللي شفناها. شفت انه القصات هي نفسها يعني القصه اللي اون ا لابيتود دو فوار. Exactement, c'est le carré تاع الجبه. Donc voilà, là, on a diversifié par contre les couleurs, les tissus, la qualité des tissus, les formes des cols, les fentes, les ouvertures des fentes, voilà. Donc, يعني حكينا شويه كيفاش تستوحي تصاميمك من واش؟ On a eu la chance de faire un Sahabti Feriel, parce qu'on est deux à faire ce projet, une école de mode et aussi une école d'art. Ouais. Donc à partir de là, ils nous ont appris à démarrer d'un concept et de concrétiser le concept. C'est-à-dire qu'on peut démarrer on peut s'inspirer de Zelli, Shana. D'ailleurs, vous avez vu les peintures qu'on a peintes, la robe et tout. On peut s'inspirer de l'architecture, on peut s'inspirer de la nature, oui. Exactement. Et voilà. Et du coup, on concrétise en réalisant Hadjba selon nos inspirations.
شفنا في تصاميمك ألوان جريئة، يعني كيف تختاري ألوان تصاميمك؟ On a choisi des couleurs justement, on a choisi des trucs plus colorés au lieu de rester dans le noir ou là, le gris. Donc on voulait que ça soit coloré, gai. Voilà, je trouve que la femme algérienne ne porte pas beaucoup de couleurs, c'est-à-dire qu'elle porte plus des noirs ou des basiques. Des nudes. Des nudes, exactement. Donc pourquoi pas oser la couleur justement, puisqu'on veut sortir de cette image de djibba d'intérieur. Donc on voulait carrément s'éclater même les couleurs. Voilà. نعم، ومن بين يعني مصممين نعرفوا انه هي كرياسيون، هي ايضا تصمم الجبب. يعني كيفاش تشوفي تصاميمك يختلفوا على تصاميمها؟ يعني وين تشوفي الاختلاف في التصاميم؟ Je trouve que Hiya Création, c'est parmi les premières qui est sortie de cette djibba traditionnelle et je trouve qu'elle fait de très belles choses. Et justement, on voulait aussi partir dans le même concept parce que je pense qu'elle aussi, elle est dans le même concept, c'est sortir de la djibba traditionnelle, juste qu'on n'a pas les mêmes inspirations et qu'on est dans un autre registre. اختلاف. الاختلاف ديما في القماش في les couleurs, يعني deux designers ne peuvent pas produire exactement la même chose, sinon ça serait du plagiat. Copier-coller. Exactement. Donc voilà, on est juste différents في le style وفي يعني في لي زاني افينيغ واش راكي يعني تشوفي انه الجبه وين حتلحق؟ ربما تلحق العالميه؟ Elle a déjà été, on a déjà vu un défilé à Oscar de la Renta en 2009 avec des abeillettes, avec des djubbettes, des trucs rayés aussi. Donc oui, le monde entier aussi s'inspire de nos traditions parce qu'on a aussi des traditions très riches et très intéressantes. C'est-à-dire que voilà. Je comprends qui s'inspire de ce qu'on a. اللي جيتينا اليوم. يعيشك، ميرسي بوكو. ان شاء الله نشكرك مزيد من تألق ونجاح في ميرسي. مجالك. لحقنا مشاهدينا لآخر فقرة من برنامجنا هاشتاغ البس جزائري. بعد ما كنا شفنا الزي العاصمي العنابي، اليوم لحق الدور للزي. أدينا لي نصيحة اليوم اللي تخص الطبعات لي زامبريمي، واللي تقول أنه il ne faut jamais porter plus que 2 imprimés dans une seule tenue. مشاهدينا لحقنا لختام حلقتنا لنهار اليوم من هذا العدد من رانواي. نتلاقاو الأسبوع القادم مواضيع جديدة وتصاميم مغايرة. سلام.